1. Ah, ya estás grabando tú. ¿Cerraste el game como capture, güey? No pasa nada. No, sí, güey, ciérralo. ¿Por qué? Porque se traga memoria, cabrón. Ay, sí, déjalo. Al rato lo hago. Se va a escuchar todo ahí. Sí, ahí está el sonido de la tele, güey. Prepare to play. EA Play. Seguro esto va a estar, güey. Bravo. Queremos ver Battlefield. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a EA Play. Vas a estar traduciendo. Ay, pues lo mínimo, güey. Lel. La verga. What the fuck was... This is a brand new event, a brand new venue, and we're kicking things off with a new type of show. Now we all know you have Entraron y valió verga, güey. deep into the games you love, but we could never give you Bájale a high. everything you want in 60 minutes. Solo ponle alta. And let's be honest, even if we Alta. could, you'd En fuente also es donde no agarra. see and Bueno, hear vamos a something dejarle. anyway. We get it. Están explicando que tiene un nuevo show que ya no se llama Conferencia de EA. Into a bunch of great Se llama... stuff that we have in development. This is us opening up Van the a doors mostrar mucho lo que han hecho, ¿no? players, influencers, media, and partners. We're inviting you in to play. We're surrounded here by hundreds of game stations. Thousands of you will be hands-on with our games this week. Unfortunately, more of you won't. But the content creators here are the ones who can tell you what they see, what they feel, what they like, and even what they don't. And that's fine too. We want your feedback. We want to know what you think. Just as long as you take some time to play. Of course, EA Estos Play segundos is a van a estar en global blanco porque experience. quién sabe But qué here's a mierda twist. pasó. Someone had this crazy idea of hosting Bueno, EA solo era Play la not parte de one, inicio, but donde two estaban locations. presentando el Sí, show. pero a lo mejor And acá then en I'm pretty sure it was that same Battlefield. person had an even crazier idea of seeing if we could join them live via satellite. So let's welcome Peter Moore and hundreds of our friends from London. Calidad papa, güey. Voy a poner la media, güey. De todos modos, esto no va a ser lo que vamos a estar usando. Eso es cierto. Sí está grabando, ¿no? Sí. We're good. Hi, Andrew. As you can hear, we've got a great crowd here in London. We're at the iconic Hammersmith Apollo Te dije que Theatre. media, culero. Agarró los 60 frames, güey. Sí, güey. A ver, déjalo. Si no se mueve, We are going to have a blast. Déjalo así. To you. Este carnalín... Como que... ¿Dónde anda este güey? ¿No está ahí? ¿No? Let's No. quickly set the stage for what you'll see over the next hour. We will take a look into the future of EA Star Wars retrasado. games. BioWare will take us further into the next intense chapter of the Mass Effect universe. Oh, shit. No. EA Sports, we have both competition and Está presentando qué van a mostrar. ¿Qué van a ver? Battlefield 1 and Mira, van a ver. Titanfall 2 are both here today. Andrómeda, Battlefield. Battlefield. ¿Qué van a hacer con Show, Battlefield? we will actually host the first ever live streamed 64-player Battlefield 1 match. Now here's a question for you. Una partida de Battlefield 1. Last month. I know you did, and I know a bunch of you were thinking, is this real? Are there actually going to be airships and horses and trench knives and shovels? So two things. One, yes. And two, you can see it for yourselves. Not in another trailer, but within an hour of gameplay Es como medio segundo, live ¿no? streamed around the world Incómodo. just an hour from now. A few thoughts before we get into the Sincronización de labios nivel caricaturas mexicanas. about 200 million game players in the world. We thought that was a lot. Now there are 2.6 billion and growing. We are all part of a global phenomenon. Ya no escuché At esta its hablando. core is play, something that is increasingly Pero ya cómete la maldita naranja. for many of us, games are vital. That's what drives us to make games and continue building, creating, innovating, and exploring. We know just how important it is. We see it as our responsibility to help people on all corners of the globe experience play. Because we all play to live. This will be a fantastic Es una hora de que los videojuegos están First up chidos. is a Pero, great friend and the mastermind behind one of the industry's most compelling franchises, No sé. Vincent Bella. what the fuck? Se les fue a ellos. Cabrón, ese güey está enorme.
Oh, Titanfall 2, güey. Titanfall 2. Titanfall introduced millions of players around the world Solo to que the ver el fast, chat. fluid, pilot and Titan gameplay that is at the heart of Titanfall. And with the release of Titanfall 2, we're Titanfall por ahí, excited to güey. welcome PS4 players to the franchise for the first time. Okay, espero que no nos hagan haciendo chingaderas Twitch. We'll start off with a look at what players can expect out of Titanfall multiplayer. A ver. Directo al pinche multiplayer, güey. Ay, estoy viendo el 1, güey. ¿Verdad? No me digas, se ve muy parecido al 1, ¿eh? Sí. Ah, bueno, esa arma es nueva. Ese casco es nuevo, pero se metió un ogre. Toma, ese es nuevo. ¡Oh! ¡Cállate, güey! Esa escopeta, cállate, güey. No mames, el HUD y la vida es diferente. Un poquito. Como que no cambió tanto que el 1 o el 2. Pero pues. Play 4, güey. Play 4, güey. Ese güey hizo teleport. Sí. Cuchillito. ¿Estás de acuerdo que trae No, los- ¿qué pedo con la pinche para ahí? Digo, la pinche Saria ahí, güey. ¿Estás de acuerdo que con. Ese titán es nuevo, mira. ¿El de la izquierda? ¿El rojo? Ah, era nuevo. Y ahora todo el mundo Cable. quiere ser un charter. En el aire. A la Halo, güey. Te quedas flotando. En el aire. Tienes Primero pinche- Halo le copió a Titanfall. Y luego Titanfall le copió a Halo. Ese es el titán nuevo, el de la izquierda. Sí. Totalmente. El sliding, güey. coreografiado, güey. El sliding. ¿Ese es el Atlas? No vi si era el Atlas. Esa es una arma nueva. ¡Oh! ¡Cállate, güey! ¿Qué pedo con el láser? ¡Pero láser Esparta, perro! Pero también se destruyó él. Supongo que es para... Oh. Supongo que es para cuando ya te estás muriendo, así ya a la verga. Pero se tarda en cargarse. Por esto, pues a la verga el núcleo, güey, y te revientas. Pero pinche láser para sacrificar el núcleo. Titanfall 2 builds on the signature Sí. pilot and Titan gameplay to deliver a more robust experience, backed by the depth and variety our fans have been asking for. This includes 6 new Titans, each with their own unique combat abilities, expanded pilot gameplay, more customization options, and a deep progression system. And of course, super smooth gameplay that we've always delivered. Prior to launch, we'll be holding a multiplayer technical test designed to help us stress key features of the game. To play the multiplayer va a ser test, peer-to-peer. go to Titanfall.com No va a haber and sign up to servidores. get all the details. Now, for the 4 people that didn't see the leak this morning, and if you know this, sing along with me. I'm excited to confirm single player. ¡Ah, wow! Lo que todo el mundo esperamos del 1, cabrón. Playable campaign to Titanfall 2. It'll be crafted to dive deeper into the Titanfall universe, exploring the Yo no unique sabía. bond between pilot and Titan, taking full advantage of the movement and Yo combat. Deliver- no lo I sabía. approve this. No lo sabía, güey, pero si no lo anunciaban, lo And now here's iba the a ser no. debut of the single No. player trailer for Titanfall 2, coming October 28th to PS4, Xbox One, and PC. Thank you, La everyone. PC. Este año, güey. a la Octubre verga, 28. güey. Oh, por Dios. Mass Está Effect. hermoso eso. Sí, ¿no? No sé. No, cabrón. Ah, ¿es más Titanfall? Single player Halo, güey. Single player Titanfall. ¿Por qué no escuchaste? Ya, este es el trailer. 274. Your data recorder says your original pilot was killed in action. Correct. My original pilot was King IA. I'm now linked to Rifleman Jack. Dios, los putos titanes. Who authorized this? Ese era un recon, güey. Digo, una Eva. We had no other options. Qué raro que no estén usando el Frostbite. Mira, 10 por la Órale. ambientación. Sí, pero estoy sospechando que la pinche campaña va a estar bien genérica, güey. One, link to pilot. O sea, la Call of Duty, güey. Sí, yo también, pero Explora, oye, explora. tienes algo, tienes algo. Sí, bueno, los titanes le puede dar algo chido. Porque pero va a ser explosiones y All 3. por todos lados, pinche, ándale, así, ándale. Protect the Te pilot. rompiste los pinches huesos ahí. ¿Qué es esa madre? Pues son de las que Toma, aparecían cabrón. en el modo horda, ¿no? No sé, güey, modo a lo mejor un poquito. Yo sí jugué bastante eso.
Pues hacer parry con la espada, güey, a la Genji. Ahora todo el mundo quiere ser Overwatch. Guaca de correchín. Oh, sí. Ah, ya bajas desde el titán desde arriba. Sí, no, el otro nomás lo pedía y se caía. Bien, se ve bien. No lo voy a poder comprar. ¿Octubre? ¿Por qué no? Oh, porque sale Battlefield y Gears of War. Fuck, no. Una semana después que Battlefield, güey. Bueno, ya empezamos mal. Madre 17 confirmado, güey. Tenía siquiera la duda de que no saliera. O sea, ya como no está dando problemas. Pixel Beats, madre. O sea, si esto solo lo dejan en un trailer ya. No, va a salir alguien a hablar, por supuesto. ¿Qué esperabas? Sí, la verdad que están chidas, ¿no? Sí, es que también ya agarró en alta. Eso, güey, eso que pasa también en la vida real. Sí, es súper raro, nunca lo he visto. Yo una vez. Oh, los números son rojos, güey. Temor. ¿Por qué no estás ahí? Ah, ahí está. ¿Por qué no andas? ¿Qué? ¿Dónde anda la pantalla? That is Madden NFL 17 for PlayStation 4 and Xbox One. Temor, bájenlo de ahí. Looks Está bien roco, güey. Live from London. lets you take your team all the way with the most No, ese güey está en London. ¿Qué haces new allá, ways to cabrón? play in franchise mode and an all-new commentary team. It personifies Bueno, trae un nuevo equipo de comentaristas, así que a lo mejor pues los mismos le aventó un oso de peluche, pero con cara, ¿cómo era este? in the world of gaming Ay, no me acuerdo cómo era. esports, and it's absolutely electric. eSport de Baden. A global Sí, ahorita, güey. ¿Por qué no mejor juegan pinche fútbol americano? Digo, son buenos para el Digo, te creo el Battlefield o Counter Strike. Overwatch, porque eso no es poco en la vida real, pero LOL. of elite competition. No But the estaban anunciando spectacle of su esports barely scratches No, creo the que no. surface of competition. It's a select few that become pro gamers. That's why EA is embracing a new approach to competitive gaming. We want to Un make candidato stars potato. ¿Lo dejamos en medio? of Sí, our déjalo en medio. players. With new competitive modes and weekly online contests in our biggest franchises, we're making competition fun and meaningful for everyone, regardless of their ability. As such, I'm excited to announce 3 awesome new ways to compete. Challenger Mira, events, mira la gente. Premier events, and EA major events. With our Silencio Challenger series of sepulcral. events, we'll be giving the community an ability to be more easily están hosted organizando and sus running their propios own tournaments. torneitos. Está chido para gente que lo juega. Premier series. These are large-scale live events that we'll host with partners from inside and outside of the gaming world. And finally, there are EA major events. These are marquee live events run by EA on a global stage. The best players competing Voy a ir a for the biggest poner a cargar mi prizes. celular. And it all starts this weekend at EA Play. Bueno, banda, yo estoy aquí with our solito, first entonces. EA major event. Están hablando solo de sus torneos que van a andar armando a nivel mundial. In a moment, we'll welcome ESPN's Stan Barrett to the stage in LA, who will introduce you to the 8 finalists. But What the fuck? let's meet 2 of the fiercest Madden competition out Güey, there. van a subir, van a trepar, güey, ESPN al puto escenario. Serious Mo Lang. Narradores de ESPN. Sí, porque van a anunciar a los finalistas o algo así, dijo. Cuando sea la Major League. No, ahorita, güey. ¿Ahorita? Eso dijo pues, ahorita que van a ir a Los Ángeles y van a anunciar. You're the best in the world at a video game, everyone thinks they can take you down. Every day on Twitter, there's people coming in saying that they can beat me. Usually, I just respond in the nature of something like, Floyd Mayweather doesn't fight, Joe Schmo off the street. I am the greatest of all time when it comes to football. I'm here to win, and whoever's in the way is just, another person that's gonna have to get laid Este que out. es muy bueno para el Madden. I'd like to believe that I'm the best Madden fan in the world. Give it up for Serious Mo! If anybody could be the heir to problems, Muy bueno. a lot of people feel Habíamos empezado bien, ¿qué pasó?
Está tan bueno. Está tan bueno. Se ve verga, digo, como que el motor gráfico era el mismo y las gráficas eran las mismas. Single player. 6 titanes juegos. Ese está cabrón. 6 titanes, güey. Había 3 Titans. Es el doble, literal. Es así como de, sí, te gustaba ya te no, pues era una pinche prueba, güey. Compraste un demo, güey. Bueno, ya no tanto porque ya tengo. No, güey, no era Destiny. Proud and Serious Mo have a claim to the top of the Madden world, and the issue may be settled at the Madden Championship. Call of Duty that started with 1 million players in online qualifiers and ends this week. ¿Los Season Pass de $100? Ah, no, Battlefield, los Season Pass de $100. No, Battlefront. Eso, Battlefield. No, $50, güey. De todos modos, y el juego cuesta $60. Por eso yo gusta el juego de 60, como por eso no lo compré. ¿No compraste el Season Pass? ¿Qué chingas iba a comprar el Season Pass? ¿Cuál DLC, güey? No tengo el DLC. Pero tuviste que hay armas nuevas. Son dos mapas nuevos que te dan. Por actualización gratis. Only these 8 remain, the best Madden NFL players in the world. Ese güey tiene un cabestrillo. Sí, por favor. Pero ya muévelas porque esto estaba de hueva. Maniga. Ese güey está con un cabestrillo. Sí, güey. El Black and White es como... No estoy en los 50, güey. Ese negro no está tan negro, güey. Pero ese güey está bien. Ese güey está bien. Ese güey sí está bien negro. Maniga. Ya viste que están como totalmente separados, como... Ya, comentarios racistas. Los estoy esperando, pinche ya, banda, si se pregunta por qué estamos aquí divagando, porque nomás están aquí con su pinche torneo de mano que no me interesa. A nadie le interesa. Nadie sigue en Madden así como realmente Championship. Mira, todos esos les dieron su despensa del PRI, los que fueron a la conferencia de para que les ocurrió. Por lo menos los de enfrente. I'm excited to announce the Madden NFL 17 Championship Series. Yo dije, ya te va a anunciar algo nuevo, güey. Puta madre. We're putting up $1 million in total prize money. Puta, no, bueno. El de Halo 5 dio 2.5 millones por pura microtransacción. Güey, pero porque también es una tontería lo que la gente juega. Y el nivel... Lo que la gente compra, güey. Y el nivel está así como... separaciones ridículas. Pero nada más de... No manches, imagínate, van a estar van a anunciar lo mismo. No lo haga, compa. No lo hagas, compa. A mí me encanta FIFA, güey. Solo ponme un trailer o gameplay tantito y se acabó. No quiero que entre pelea, güey. Se va a subir el rey de fuchibolas, bla. Pero va a entrar Maradona, güey. Va a entrar Maradona. Thank you, Peter. Thank you. Thank you, everybody. ¡Oh, sí! At the heart of Mass Effect Andromeda is a question. How far will we go? In the game, you are part of an ambitious expedition, leaving the Milky Way galaxy to help humanity find a new home. Okay. You travel millions of light years to the Andromeda galaxy. You wake up. Now what? Everything is new. New planets, new species, new technologies. You must be among the most courageous, the most daring to go on this journey. Because this is a galaxy where you are the alien. How far will we go? That question is also at the heart of the development of Mass Effect Andromeda. The Mass Effect trilogy is a huge part of our history and the lives of many of our fans. It was an amazing story, but this is a whole new adventure. We're building on the things you love about Mass Effect. Amazing stories and gameplay, and now we're letting our imaginations run wild. This is a bigger adventure filled with a whole new cast of memorable characters and more freedom than we've ever given players in a BioWare game. And for the first time, it's all powered by Frostbite, which means you're going to see, hear, and feel Mass Effect like never before. That's our promise to you. So how far will we go? Well, we can't wait to share more with you this fall. Here's a look behind the scenes at Mass Effect. No. Thank you. Behind the scenes. ¿Qué quiere un puto trailer? Our survival as a species has always depended on our drive to seek out. Estoy bien decepcionado, güey. Me too.
Yo quería un trailer, güey. Lo que fuera. Pues ya tuviste tu teaser del sí, E3 cabrón, pero fue hace un año. Oh. Eso no es una normal. Parecía, ¿no? Sí. Esa sí es una normal. Parece, güey, pero es como diferente, ¿ya viste? Es un estilo de... ¿Más hora de un privado? Puro Frostbite, perro. Wow. Mira, Sari. Ay, cabrón. Traía maquillaje de algo. No, pero ¿no viste esa pinche facial expresión, güey? Sí, pues. Frostbite. Vectores, perra. Esos son píxeles. Mucho ¡El Mako! Parece que el Mako se maneja mejor. Güey, solo lo viste correr en línea. ¡Uy, cabrón! Oye, ese era como un Shadow Broker. Un Krogan. Oh. Sí, pues te tienes que llevar a Dios. A la verga, güey. Te tienes que llevar de especies. Sí, aquí. Supongo. Digo, si te vas a ir en la... ¿Qué era super relé de más o qué era eso, güey? ¿No era la Ciudadela? Parece que sí está ahí. No. No. Es campechano. Órale, si así se va a ver. Oh, mira. Aquí está, pero no lo vas a ver. Y ahora entra FIFA, güey. No. Sí. No, güey, no, pero más. O sea, más enfocado. We've still got a bunch more ahead, including FIFA, Star Wars, and of course Battlefield 1. Star Wars, FIFA, Star Wars, FIFA. Many of these games we're talking about today are months away. Meanwhile, I'm sure you're all playing games that you've already invested a ton of time in. So our commitment is to support the community. It's a commitment to continue delivering new content to enjoy with your friends. In just the last year alone, we delivered more than 300 game updates to our most popular games. This year, that's higher. And for EA Play this week, we have our biggest collection of content updates ever across both console, PC, and mobile. We've also got free trials to help you discover and free trials, güey. O sea, pruebas gratis nada más. Expansion for Star Wars Battlefront, or check out some new games through EA Access for Xbox One and Origin Access for PC. Both have more than 20 great games available in the vault, and they are free for everyone to try. Solo vale la pena Dragon Age. Oh. Now here's one more way we hope you'll play this week. Ni siquiera estaba we have a new program called Play to Give. It's a big deal for us, and it's unlike anything we've ever done before. We're bringing together in-game challenges with charitable donations. First, the charities. At EA, we celebrate charitable causes that encourage a more diverse and inclusive world for all of us, as well as those that inspire and assist future game makers through STEM education. So we've partnered with 5 great organizations for EA Play. The UN He for She Initiative, National Center for Women and Information Technology, Special Effects, Code.org, and Code 2040. Now the challenges. There are 5 of them that are designed to celebrate our player community this week. Some examples. In Battlefield 4 and Battlefield Hardline, there's a new objective that's based on helping out your teammates. We're celebrating strong female characters in Star Wars Galaxy of Heroes as you deploy a special squad to battle against the droids. And in FIFA Ultimate Team, if you can win with the Play to Give Cup, you receive an untradeable rare mega pack. It all comes together at the end of the play, $1 million in celebration of the importance of play. Now let me send it back to Peter for some big news on FIFA 17. Peter, over to you. Peter, FIFA vale verga la pinche vida. Peter. No, es que así lo traducen en español. Sí, pero sale de familiar. Hola. Let me check. How's everyone doing? Encontré con mi hermano. Yo quería... ¿Qué pasó? I
think we're winning. ¿Qué les haces, güey? Thanks, Andrew, and welcome back to London. Now, like me, I know many of you are excited that we're in the middle of a summer full of Mi hermano que lo arregle es de él. England looked good last night. ¿No lo usas tú? Till No, about the yo uso la 92nd minute. But to be here in England at the heart of football, there's no better place to show you what's next. You'll see in a moment just how far FIFA has come from its Bueno, debut digo por qué si me la tuve este FIFA, güey. 1993. Porque This is a Frostbite. revolutionary Es el primer FIFA con Frostbite, for the güey. most popular sports game on the planet. Se va a ver igual. This is FIFA 17. No, cállate, sabe bien chingón. Ahí está, güey. Se ve bien chingón. Es toda una de todos los FIFAs, güey. El 98, el 2000 creo que es ese. Frostbite. No mames, que es una campaña de Battlefield, ¿o qué? But you will. My name is Alex Hunter. And just like you and every other kid that's grown up kicking about football, Te decir, creo que es un futbolista, no lo of playing on the biggest stage. Yo, no sé quién por lo menos no subieron a pelea. Alongside the greatest names. Estamos en el pelea, váyase. My mates, I've already pictured it. Taking through all his 50-yard Ya passes. cómete la puta naranja. And Messi with the perfect through ball. El gameplay. Burying it in the top corner like Rooney. ¿Está actuando en el escenario o eso está grabado? I have the chance El escenario, ¿no? to make that dream my reality. To put on a Premier League shirt and maybe even one day step pero into ver the actuado, center güey. circle of Wembley. 3 lions on my chest. No es actor, güey, es futbolista. It's the start of my journey. I know it won't be easy, but if I can perform on the pitch, make the right decisions off it, and take advantage of every opportunity that comes my way, this Güey, te va a is mil the like. start of my journey. And you're all coming with me. We've heard a lot about the talent of this young man, Alex Hunter. He had a wide choice of clubs to sign for. Today his journey begins as he makes his Premier League debut. Creo que se van a... Seen a kid coming out the exit trials generate this much Tiene interest in years. campaña, güey. Lo literal, historia, güey. O sea, Como la de Santiago Muñez, güey. Vamos a jugar gol. La película, güey. You're in the big league now. You have to raise your game. No mames, tiene historia. What the fuck is going on? Es el año de las campañas. Le pusieron... ¿Qué está pasando, güey? Life doesn't always give you what you want, does it? Es que a lo mejor sí me interesa, güey. Es que a lo mejor sí me lo compro, güey. Eres parte del problema. Claro. No, no eres parte del problema, eres el problema. Tengo el 16, güey. ¿Pero qué pasó con tu? No, uno sí y uno no. Es Tengo que este tiene 14 campaña, con güey. Y es Frostbite. Vale. No, no creo, güey. Usan muchos para el final del año. Y ahorita sale mañana, no mames que... No, güey, sale en septiembre, te lo juro. Pero me apuesto. Sí tiene buenas gráficas. Se podría ver mejor. Pues se podría ver mejor, ¿no? Believe me. Pero desde hace 3 años. 2014, güey. FIFA, The Journey. ¿Dónde quedó mi gameplay? Digo, sé que era gameplay, pero estaba todo en cámara cinemática. Bueno, y vamos a ver un pinche partido de fútbol, ¿o So no? that's amazing. What you just saw is a brand new experience in FIFA 17 called The Journey. You'll live your Premier Bueno, League 5 story minutos de through the reírnos con player FIFA. we just met, Alex Hunter. That is the power of Frostbite, FIFA 17's brand new engine. You'll live in real football worlds, and you'll meet characters full of depth and emotion. And maybe nobody shows more emotion than the managers on the sidelines. And as such, for the first time ever, Premier League managers are in the game. Incluyeron a los...
Bueno, está bien. So that means today we have 3 of the most legendary managers in FIFA 17. Check them out. Pep Guardiola, set to join the league. The legendary Arsene Wenger at Arsenal. Guardiola. And of course, my favorite of them all, at the best club in the world, Real Madrid. Jürgen Klopp at Liverpool. Now, Son británicos. Déjalo. Sí, te es simple. Liverpool ha estado en el hoyo de estos últimos 10 años. ¿Qué pedo? José Mourinho, ¿qué estás haciendo ahí? Ese güey esa mamada. Es el director técnico de... no me acuerdo nada. De Manchester. Did I say 3? I'm not quite sure. Ladies and gentlemen, Jose Mourinho. Eso es fan service, güey. Ese güey ganó la Champions para el Chelsea. So I apologize. I don't write the scripts here. I don't do the game. Jose, of course, is in the game. No trajo una Pelé, güey. Trajo una pinche Mourinho que tú ni lo conoces, pero yo sí, güey. No, güey, a mí ni me suena. He was the great manager now, of course, of Manchester United. We rendered you in the game. I don't know. We can have a look. Can we get Jose up in the game? But I'm still upset with you. You're still upset? What about you are? You're going to be more upset when you come to Anfield this season. We are 20 of us. You choose Es 3. español, ¿verdad? Just 3. Portugués. You leave us 17 out. I know. Pero con el nombre sí es portugués. See that clip? First of all, he looks great. Secondly, I can tell you on behalf of all of us football fans, it's great having the personality and the skill. Yo esperaba como un update en eso del fútbol femenino. Parece que no. No me falta que no lo incluyan. No, sí, güey. Having said that, it is great having you in the game. I know your son's a big player. Yes, he is. Yes, he is. Here's the question. Do you know? I don't know really. I just know that I can wake up 3, 4 o'clock in the morning with his noise. Jugar en portugués a lo muerto, ¿no? Does he spend money on the team that you're aware of? I control the debit card. Eso pasa cuando traes a gente que no es de la industria a hablar de la industria. Sí. Bueno, tome su bolsa de dinero, José Mourinho. Solo porque dirige el pinche Manchester United, porque lo dejaron, porque quiso ir a la conferencia. Bueno, sí es de los mejores entrenadores del mundo, eso sí. ¿Qué onda? Ya me voy. Ya me voy, hijo. Por esto me pagaron $10 millones. Es un pinche cameo, güey. ¿Eso era un chiste? Nadie te cree, güey. Eso tenía que ser un chiste, me tenía que dar risa. Oh my god. Bueno, pero vino por un gameplay, güey. Ya acaben con esto. It's great to be here in London. But for me and for the development team back in Vancouver, it's amazing to finally be able to show you the journey. Now, the best thing about the journey is you're in control of your story off the pitch. But in FIFA, just like football, the most important thing is what happens on the pitch. And that's especially true in gameplay. We're bringing complete innovation to the game this season. We've got 4 big transformations that let you own every moment, and we're bringing more control than ever before. Here they are. We've rewritten set pieces to give you creative control over every dead ball. We completely overhauled physical play. We built a new intelligence system so our players are smarter and more active off the ball. No es marcial. Puta madre. Son negros, güey. Man, nigga. Tiene que ser negro. And those massive transformations are inspired by some of the best young football talent in the game. Let's meet them now through the lens of FIFA 17. Yo sí quería ver esto. Tú no, pero yo sí quiero. Wow, pinche Frostbite. Okay, guys. A new season, a fresh start. Today is about Chichadios. in football. This is the most important thing. Bien, pero no está ni Messi ni Cristiano. Son muy caros, yo creo. Sí, ya, güey. Ya no, güey. Ya le pagamos a Mourinho ya. No es para ti. Ay, cabrón, ¿viste el público? We need to do. Be strong on the ball.
Make intelligent runs. Be ruthless in front of goal. And own every moment. James es colombiano. The time has come. ¿Sí? ¿Y qué pedo con el apellido? Rodríguez. The fans are ready. James Rodríguez se llama, güey. ¿James es un nombre? Qué raro nombre. Es James, pero le dicen James, güey. Es neta, No, eso no es in-game, güey. Sí, sí es. Así no se va a ver. Sí, güey. Y ahí no les da downgrades, güey. When you play for the fans, that is when Ahí está muriendo. So about this time last year, we surprised you with something unexpected. Mira cómo aplaudo lentamente. Johnny, a tiny little character with a huge heart going on an epic adventure. You also met Martin, a passionate and creative game maker from Es de los franceses estos que no hablan bien inglés. We knew Unravel would steal your hearts because it stole ours. But it also showed us something profound. When we first saw Unravel, we saw a game that we knew deserved the world's attention. It deserved to be played. Ay, no, que te gusta. We also know that there are more out there, more studios like Cole, more games like Unravel. Passionate developers. Oye, un Unravel estaría chido, güey. No, yo quería un Unravel. Creating spectacular games. Ah, ¿verdad? Son de sus indies, yo creo. To working with small developers, finding these great new games, and giving all of you a chance to discover their magic. So today, we are very excited to announce EA Originals. Our EA Originals program is about three things. Firstly, it's about taking first-time experiences that are unique, gorgeous, innovative and memorable and bringing them to the world. Secondly, it's about supporting small developers and helping them make the most of their games. Now, we'll seek out a few projects each year for EA Originals and partner with them to the whole process from development. Supongo que es como van a agarrar indies, los van a apoyar y los van a publicar. It's about funding and offering a level of security. Now, making games is hard. It's a hard business. And these small developers have risked themselves to develop a new IP and created games deserved, and great games deserve to be played. Se le olvidó. ¿Cómo iba el speech? Póngale un teleprote. No, sí, ya sería ridículo que tuvieran un teleprompter. No, yo creo que siempre tendrán. Ah, se preparan para esto. Por eso luego la gente sube su como el pobre cuate del Unravel. Pero tampoco sabe leer, ¿quién sabe, güey? He's here to take you into the beautiful world of our first EA Originals game called Fear. ¿Cómo? ¿Fear? ¿Qué dijo? Creo que Fear. Órale, Ori, güey. Pinche Pikachu. Ah, no, Fear. Hi, everyone. It's amazing to be here, joining you all in gameplay here in Los Angeles. It's well, it's really huge for me. Está nervioso. Sí, otro que está nervioso. Pero que este debe ser el indie desarrollador. desarrollador. Studio in Sweden, in Gothenburg, called Zoink. And we're about 20 people Sweden es Suecia. brought together by our fascination for new Swedish es suizo. approaches No, to ¿cómo es interactive suizo? storytelling and art. Sí, Swedish o cómo se dice? Swedish es suizo. Recently we've been on a journey with a very special new project. And thanks to Patrick and EA, we're here today to bring you along with us. Let me introduce you. Breathe, hijo, breathe. Respira. At its heart, Fae is a personal narrative about our relationship with nature. It's a game without words. A celebration of Vas a mostrar gameplay y puras pinches fotos, güey. No, pues puras fotos, hijo, porque el gameplay todavía no lo tiene mucho. Everything in this world is connected. Living in a delicate balance. Oh, es que el de Madden estuvo bien feo, güey. Yo ya quería ver gameplay. Bueno, el FIFA me gustó. Y no se quedaron tanto. Mass Effect fue una pata. Porque todavía no tienen listo, güey. Seguro el próximo 3 todavía va a estar. A lo mejor en el Gamescom dan más. ¿Quién sabe? Digo, el estilo artístico se ve bien chido, pero si no se ve que chido. Es la secuela espiritual de... ¿Cómo se llama este? Aquí también es un 2D con sombras, todo Limbo. Así Limbo. No se parece. Each song you learn will help you reach new parts of the forest and take you ever closer Limbo to discovering
No, es como Zelda, güey. But you're not the only newcomer to the forest. The silent ones corrupt the forest and spread their silence with each. O sea, se ve que está poca madre todo lo que me dices, pero si me lo muestras en fotitos no te creo. ¿No? This is a game full of discovery, conflict, and relationships. But as you explore the world of Fate, we're not going to hold your hand. The game won't tell you where to go, what to do, or how to think. We will set the stage, invite you into the forest for your own personal experience. An experience that will leave you scared, amazed, es como Zelda, ¿no? delighted. Algo así, parece. O sea, in the forest, your discoveries will be your own. I'm very proud to now show you more about the beautiful world of Fate. Thank you. Trailer. Ahora sí. No, es que sí se ve bien bonito, güey. Sí se ve bonito, la neta. ¡Oh, qué pedo! Ahí está tu gameplay, güey. Me recuerda a las épocas del 64, güey, este pinche juego. También a mí. Esos tipos, como Banjo-Kazooie también. Pero también el estilo artístico es medianamente flojo. Ahora, no, para hacerlo más sencillo de trabajarlo y tener más posibilidades de hacer más cosas. No creo que sea flojo, más bien simple. Ahora sí me recordó Limbo. Te digo que es como Limbo Meat. Pero no creo, o sea, es que tiene como tono morado. Limbo Meat Sorry. Ándale. ¡Oh, calle, muerte! ¡Oh, ya la verga! ¿No te gusta que ella apoye este tipo de proyectos? Me gusta, sí. Está chido. No es Activision. No, tu Infinity Warfare con el pinche Modern Warfare Remake, ya me cayó, está más bonito. Y no va a dar fecha de salida porque seguro quién sabe cómo está el desarrollo de esa madre. Sí, quién sabe en qué etapa vayan, ¿no? Wow, o sea, tener al Galaxy of Heroes como tus juegos bandera está en la mierda. Y yo lo juego. O sea, The Old Republic, claro que sí. Battlefront, pues bueno, ¿no? Respawn haciendo juegos Star Wars games for all types of Star Wars fans. Esta mujer sí la conozco. Ya la he visto antes. Led by some of the creative minds who have made some of our favorite games of the last decade. And now they're channeling their talent and passion to bring you all new experiences that will span many corners of the Star Wars universe for years to come. Let's break it down. Already today, you can play Star Wars Galaxy of Heroes, Star Wars The Old Republic, and of course, Star Wars Battlefront. Each of these games are Yo estaba jugando ahorita de Force Unleashed, ya no existe, güey. All year long. Next year, you're going to get a new installment of Star Wars Battlefront. Led by DICE, in collaboration with Motive, we're building on the foundation of the first game. We're listening to our players and adding more of what you want, including content from the new films. Then coming in 2018 is a new from Visceral Games. Amy Hennig and team are creating an original narrative in the Star Wars universe with new characters. And beyond that, we've got more amazing projects in store, including one from our partners at Respawn Entertainment. They are exploring a different Star Wars era. Están tardando en agarrar vuelo los del pinche EA y hace como 3 años les dieron la licencia. I can't wait for you to play these games. I can't wait to play them myself. Y BioWare, yo quiero Night. Bueno, más no, cállate. BioWare está haciendo más calla. Sí, bueno, después se echan un Knights of the Republic, ¿no? O un Knights de lo que chingados sea. Knights of the New Republic. The Star Wars universe is growing day by day with the comics, the films. Se ve que no tiene nada que presentar, güey, cuando dicen, Visceral está haciendo 1 y Respawn está haciendo 1.
Un harto. Y cuando dicen, así están haciendo otro Battlefront, ni siquiera te ponen el título, güey. Tienen presupuesto para hacer CG de eso, güey. Harto y DBA. Había una estrella de la muerte ahí al fondo. Son CG, güey. No, güey, creo que no. Ahí está la expansión de... No, el Harto No, y el bueno. DBA que estaban hace ratito. No es CG, güey. Un Trandor, vos que es el nuevo villano y el nuevo héroe es Lando. ¿Y eso no va a ser CG? There's no point in making something in the Star Wars IP if you're just going to do what's been done before, right? So it's a fantastic opportunity for Motive to really tell the world what we're about, and we're going to bring that to Battlefront. El puente donde está Destroyer. It's incredible. Ah, sí, pero así usan música de las precuelas, ¿verdad, cabrones? Ultimately, gameplay first. We all demand that the game has these huge wow moments. Tal vez hagan un Knights of de algo. Nah, Respawn van a hacer un... A lo mejor pues... Igual y sí, güey. Van a hacer un como estilo J-Knight. Ya, un pinche... J-Knight. The Force Unleashed 3, güey, por Platinum. Ahí está, güey, tu pinches jueguitos que son parte del problema, güey. Ya sé cuál. Ya se murió Rey, güey. Rey se murió. Ahí estaba Rex. Ah, el Republic. Al loco. Ese sí ya lo mostraron hace 2 o 3, güey. O ahorita pasó, no me acuerdo. Muerto. El Republic. Eso a lo mejor sí lo deberías ver. Pero no es el que es... Es free. No es el MOBA. No. Es el MMO. Uy, ¿qué pasó? Concept art. ¿De qué? ¡No! De lo que está haciendo Visceral. Jedi 3. Jedi. Alguien hágame caso. She is like a film director in many ways because she is telling her story and I'm helping to realize her world. Wow. Battlefront. No, pero no era lo de Visceral. Van a estar usando Frostbite todo el mundo, güey. Ese pinche engine hay que usarlo, güey, porque está vergas. Los Artu que estaban allá abajo sí eran CG. Esos dos no. Ay, es bien, guacala, no mostraron nada. No tenemos nada que mostrar. Solo en el año siguiente. Confirmed que Lando es el nuevo héroe de la expansión. Este cabrón está alto con madre. Sí, como 2 metros. One last game. Let's talk Battlefield 1. Ya, te tardaste. Well, my journey with Battlefield started over 2 decades ago, when DICE was still a small indie studio. We were dreaming about conquering the world and sharing our games with more and more players. Now, I've been involved in each and every part of this series, and it's humbling to serve a Battlefield community today that has grown to more than 60 million players around the world. That is truly incredible, so thank you. It also means that we have a great responsibility to deliver on the promise of Battlefield with every game. We have to take creative Pues ya muestra el pinche partida de 60 contra 60. So we knew from the start that Battlefield 1 could be no ordinary game. Now let me tell you a quick story about the inception of Battlefield 1. A few years ago, 2 guys in our studio at DICE in Stockholm, Stefan Strandberg and Martin Kopparhed, kept telling me that they had the concept for the next Battlefield. And each time we met, they showed me more and more ideas from the team. Now, I'll be honest, I was skeptical. I was like really skeptical. And I told them, I don't think we have it yet. But they kept pushing, they kept coming back. And then one late night in Stockholm, they brought me a very special pitch. An absolutely mind-boggling pitch, unmistakably Battlefield, and set in a very unique take on World War I. Pues eso ya lo sabíamos, ¿no? Que le habían dicho que hicieran World War I y él dijo, no está listo. So when you stand here introducing a game like Battlefield 1 to tens of millions of dedicated players, you know the risks were worth it. A ver, ya, perro. Activa trailer, perra.
Yo lo quiero ver. Todo el mundo hace frostbite, güey. Quiero ver. Toma, güey. In-engine, perro. Todo es in-engine footage. ¡Oh! Y ahí está tu teaser. Se acabó. Ya, cómete la puta naranja, carajo. No, ya van a hacer That was just a la teaser partida. EA Play trailer, and you'll get to see the full version in just a bit. But first, ¿Cuál es la nave? ¿Cuál es la that our team at DICE in Stockholm has huge ambitions for Battlefield 1. We've set out to deliver an epic and unforgettable experience for our players. Unforgettable. And the result is a dynamic experience where no battle is Pero ever este the voy a same. ser como escocés, ¿no? But as talented as our DICE team is, it is you, the Battlefield community, that powers the team. That is why at World Premiere last month, we revealed Battlefield 1 alongside our players. We want the community to be part of this every step of the way. And today marks another exciting milestone in the road to Battlefield 1, our first in-depth look at gameplay. And to reveal that, I'm honored that we have players from our community here to lead the first ever live stream of Battlefield 1 immediately following the press conference. And our host, Jose Sanchez, is with a few of them right now. Cuando acabe el stream, va a empezar la partida de Battlefield. Ese güey no es el de High School Musical. Sí. Jamie, ese güey Django, cabrón, no lo había reconocido, sí es cierto. Extremely awkward, güey. ¿Qué hacen esos dos ahí? Jamie Foxx, el pinche Django, güey. I come to the guns, nigga. And I can't wait to see wins. Good luck to the both of you guys and your respective teams. Now let's go back up to Patrick and find out exactly what makes this game so epic. ¿Qué hago? Oigan, ¿qué tenía que hacer? Se me descompuso el micrófono. O sea, se escucha vergas todo lo que hacen, pero la forma en como lo presentan como que no. And in just a few minutes, you'll get to see how no battle is ever the same. Through the power of frostbite, intuitive destruction, dynamic weather, and a variety of weapons and vehicles makes this the most immersive and dynamic Battlefield game ever. So let's start by talking destruction, a hallmark of Battlefield. In Battlefield 1, destruction is more intuitive and natural than ever. This creates unlimited gameplay possibilities as you impact the world around you. And next, dynamic weather. Weather will now change unpredictably, so you will need to adjust your tactics based on the conditions. So playing the same map on a bright day or in heavy fog or rain will impact what you see or hear, so you have to adapt your playstyle. And finally, an impressive variety of weapons and vehicles add to the range of experience you'll have in the battlefield. Vas a reparar tu caballo con ser judíos, güey. The introduction of the ultimate vehicles, the behemoths. The Great War gave birth to some of the largest vehicles ever made, and Battlefield 1 gives you the chance to control these beasts. Take control of an airship, armored train, or a battleship to dominate the battlefield across air, land, and sea. An all-out war has never felt so epic. When Battlefield 1 launches on October 21st, worldwide, you will experience destruction, weather, and a variety of weapons and vehicles that ensure no battle is ever the same. And for those of you who are Battlefield insiders, you get an early access to experience this firsthand during the open beta later this summer. Alright, in just a few minutes, the Battlefield squad... Pero ya cómete la puta naranja. But first, let's take another look at Battlefield 1. Thank you. O sea, güey. El mismo. Lo que acaban de mostrar, güey. Pero ahora, No, sí, pero ahora sí el extendido, güey. Tiene campaña, a ver qué tal está, ¿no? A ver qué tal está. Es que puede ser muy prometedora por la ambientación en donde está.
Porque sí, nunca ningún juego así de este presupuesto había intentado ir a la Primera Guerra Mundial. Oh, por Dios. ¡Oh, la bayoneta! Cabrón, se ve increíble, güey. Sí, no, ya, esto sí ya es tu next gen, güey. Oh. Hasta tus pinches antitanques, güey. Putos antitanques. En la moto. ¿Qué pedo con el cargador de esa madre? ¿La viste? Era un tambor. O están tirando el puto. Güey, es que a mí me compraron. El hacha, güey. Me compraron desde que lo anunciaron, güey. O sea, vi la imagen y ya me lo voy a comprar. Verga, güey. ¡Putos morteros! Shit. ¡Oh! El puto tema, güey. Faltan los caballitos. Tutun. Estuvo vergas. Muy vergas. A mí se me hace que va a salir. Ya salió el puto Zeppelin, todos tírenlo. Pues, en teoría pues debería aguantar un chingo entonces, ¿no? Porque si no, que hueva, así como... Tenemos el Zeppelin. Pero como ya salió el Zeppelin, todos tírenlo. So that's our show. We have Battlefield 1 playables right behind me here in London. We've got Titanfall 2. We've got FIFA 17. We've got Madden 17. We here in London are going to have a great time tonight. We're here through midnight. It's going to be phenomenal. Cuando los flags son dos pinches cosas anuales, no. FIFA y Madden. Bueno, vamos a mostrar el pinche gameplay o no. No, ya se acabó, güey. And now the way I see it, I'm the only thing standing between you and an hour of Battlefield 1 gameplay. So let's keep ¿Una hora? Thank you everyone for joining us today. Thank you to all of you here in Los Angeles and of course. My God. Si quieres te puedes decir, yo me voy a quedar aquí a ver, güey. Here at EA Play, so stay with us. There's a lot more to come. And now it's time to play. Thank you. Ya se acabó la conferencia, pero ahí te va el gameplay de Battlefield. Titanfall 2, chido. Además efectos nada más se ve chido, pero nomás no mostraron ni madres. Battlefield 1 se ve para mí super vergas, güey. FIFA se ve bien. Madden que hueva. Y todos los de Star Wars no presentaron nada. Ese fue el relleno, güey. El indie estuvo bien. El indie estuvo coqueto. Ay, pero pinche modo de presentarlo de flojera, güey. No, pero también el pobre güey, ¿no viste que le faltaba el aire? Así como... No, ese güey, no, lo demás, cabrón. O sea, pinche Championship de madre, me la verga como no. ¿Pero qué? ¿Sí van a pasar el gameplay o no, perros? O esto fue todo. What is the goddamn gameplay? ¿Se van a pasar aquí? No, yo creo que no.